अगर अभी आपके सामने मेरी ये वीडियो आ गई है और आप मसरूफ है तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरी वीडियो को मत देखिएगा, इसे सेव कर लीजिएगा। इसे तब देखिएगा जब आपके पास पूरे 10 मिनट हों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आपकी औकात और उसके साथ साथ जिंदगी की वो 5 कड़वी सच्चाइयां जो आप जानते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि दुनिया किसी फिल्म का सीन नहीं होता कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये वो मैदान जंग है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकत का कानून चलता है। और अगर आज तक आप इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख से देख रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं इसको वैसा देख रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया को वैसा देखें जैसी ये है, ना कि ऐसा कि जैसा आप चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हमारे मुआशरे की ऐसी 5 कड़वी सच्चाइयां जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो यकीन करें आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। क्योंकि ये वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं लेकिन इसे मानने को तैयार नहीं होते और आखिर में सिर्फ पछताते रहते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्माइला असद व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो चलिए बगैर देर किए आपके साथ में शेयर करती हूँ वो कौन सी 5 कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें पता होने के बावजूद हम उनसे नजरें चुराते रहते हैं या आस पास के लोग हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पे जो जिंदगी का कड़वा सच है वो ये है कि आजकल के दौर में जो लोग कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनके पास पैसा होता ही नहीं है। और ऐसा वो सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं कि खुद को दिलासा दे रहे होते हैं, खुद को उन्होंने बेवकूफ बनाया होता है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि आजकल के दौर में पैसे के बगैर इंसान की कोई औकात नहीं है। आजकल के रिश्ते, मोहब्बतें, चाहते सब पैसे की मोहताज है। एक हकीकत यह है कि बचपन से ही ना हम यही सुनते बड़े हुए हैं कि पैसा इस तरह के लोगों के पास बहुत होता है, फलां किस्म के लोगों के पास बहुत होता है। ये वो लफ्ज होते हैं जो आप सब लोग जानते हैं लेकिन मैं इन लफ्जों को इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। आप समझ तो गए होंगे कि किन लोगों के बारे में लोग कहते हैं। और हमारे वालिदैन भी हमें यही कहते थे कि बेटा जिंदगी में ना पैसा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि फलां लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास इज्जत नहीं होती। लेकिन जिंदगी की जंग जो होती है ना, इसमें एक बात समझ आई है कि आजकल के दौर में बल्कि हमेशा से ही पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि रिश्ते, मोहब्बतें, चाहते ये सब पैसे की मोहताज होती हैं। आज के दौर की सच्चाई देखें, जिस इंसान में बहुत ज्यादा काबिलियत होगी, दीनदार होगा, ईमानदार होगा, लेकिन उसके घर में गुर्बत होगी ना, तो ऐसे इंसान को लोग बेटी देते वक्त 100 बार सोचते हैं। लेकिन वहीं पे वो इंसान जो ना दीनदार होगा, ना ही उसको किसी किस्म की तमीज होगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत देकर, उसकी चाको चौमर देकर लोग अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत कर देते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जो हम सब लोग जानते हैं लेकिन मानने से इनकार करते हैं। और ये भी एक सच है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन वो आपके दर्द को जरूर कम करता है। जो गुर्बत आपको दर्द देती है, जब गुर्बत में आप होते हैं ना, तो कोई बहन भाई आके आपके घर में राशन नहीं डालता, कोई आपको कहीं आने जाने का किराया नहीं देता, कोई भी आपके बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं करता। और सबसे दुख की बात है कि ना ही लोग आपको इज्जत देते हैं और ना ही आपसे मोहब्बत रखते हैं। आपसे लेन देन करते वक्त भी 100 बार सोचते हैं, अपने दिमाग में 100 तरह की प्लानिंग करते हैं, सारा हिसाब किताब करके फिर आपके साथ लेन देन करते हैं। इससे जिंदगी की कड़वी सच्चाई जितनी जल्दी आप समझ जाए और उसको मान ले, आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। अपनी जिंदगी में पैसे को वैल्यू दें, पैसे के लिए मेहनत करें और इसे कमाएं, ताकि मुश्किल वक्त में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब मैं आपको बताती हूँ जिंदगी की दूसरी कड़वी सच्चाई, और वो ये है कि दुनिया जज्बात एहसासात से नहीं चलती, ये मफादात से चलती है। ये बात सुनकर आपको शायद बुरा लगे लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई ही यही है। आप एक बात सोचें, आपकी जिंदगी में कितने लोग आए जिन्होंने कहा था वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आज वही लोग आपके राब्तों से गायब हैं। आपने उनको मुश्किल वक्त में पुकारा, वो आपको कहीं नजर नहीं आए। और यही दुनिया का सिस्टम है और यही एक धोखा है। हम अपना वक्त, अपने एहसासात, अपने जज्बात हर किसी पे कुर्बान करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा मुश्किल वक्त आता है तो हमें वो लोग कहीं नजर नहीं आते। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते आपके दिल से नहीं जुड़े होते बल्कि जरूरत से जुड़े होते हैं। जब तक आप किसी के काम आ रहे होते हैं ना, आप कीमती होते हैं, और जब आप फायदा देना बंद कर देते हैं आप गैर जरूरी हो जाते हैं। और जब इंसान किसी के लिए गैर जरूरी हो जाता है ना, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। और ये वो बात है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो बहुत कम लोग मान लेते हैं इस चीज को। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो बार बार उन्हीं रिश्तों में घुसते हैं जहाँ पे उन्हें अजियत मिलती है, जहाँ पे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, जरूरत के वक्त उन्हें याद करते हैं। अगला इंसान समझने को तैयार ही नहीं होता। साफ साफ नजर आ रहा होता है कि लोग उससे बेजार हो चुके हैं, उसे गैर जरूरी महसूस करवाते हैं, और ना सिर्फ महसूस करवाते हैं बल्कि उसे गैर जरूरी समझते भी हैं। लेकिन वो इंसान अपनी मोहब्बत में, अपने एहसासात में उनको वैल्यू दिए जाता है। तो अगर आज तक आप भी यही गलती करते रहे हैं ना, तो आज से इस गलती को करना छोड़ दें, क्योंकि ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको आप जितना जल्दी मान लेते हैं आपकी जिंदगी में उतना ही सुकून आ जाता है, आपका वक्त भी बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है, और आप उन्हीं चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल
استعمال کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان، کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تیسرا کڑوا سچ، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ کمزوری دکھاتے ہیں نا، ہر وقت مجبور بن جاتے ہیں نا دوسروں کے سامنے، ایسے لوگوں کو ہر کوئی اپنا شکار بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جذباتی نہیں ہے، ہر کسی کے دل میں احساس اور محبت نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ آپ کی پریشانیاں سنتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہیں حل کر سکیں، بلکہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ آپ کو اینالائز کر سکیں، آپ کی کیا کمزوریاں ہیں، آپ کے کیا خوف ہیں، اور کس طرح وہ آپ کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگ جو ہے نا بہت پریکٹیکل ہو گئے ہیں، یہاں ہر شخص آپ کی بات سن کر آپ پر ترس نہیں کھاتا۔ اپنے آس پاس دیکھیں، اس معاشرے میں دیکھیں، بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو اپنا دکھ درد اپنی سہیلیوں سے بانٹتی ہیں، اور کل کو وہی سہیلیاں ان کے گھر آ کر ان کا گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ ایسے بہت سے مرد حضرات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے بزنس کے لیے مشورے لیتے ہیں، اور کل کو وہی بزنس جب ڈوب جاتا ہے تو ان کا وہی دوست اسے خرید لیتا ہے۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں، بس یہی سمجھ کے کہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، فلاں بندہ ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ساتھ بہت مخلص ہے، اور یہی وہ ہمارے وہم ہوتے ہیں نا جو ہماری زندگی کو بربادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی پہ اعتبار نہ کریں، یا ہر انسان ہی آج کل کے دور میں برا ہے، ہو سکتا ہے بہت خوش نصیب ہوں، آپ کے آس پاس بہت سارے اچھے لوگ ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی ہے نا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہر سننے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا، اس لیے ہر درد کو آواز دینا بالکل ضروری نہیں ہے۔ کچھ درد جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف اپنے تک رکھنے چاہیے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گی کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں نا، سب طرف سے پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ بہت زیادہ دکھی ہیں، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس ڈائریکشن میں جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، وہ کسی بھی قسم کی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ نے صرف اور صرف وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے ذرا ہمت دیں، مجھے سمجھ دیں، مجھے راستہ دکھائیں۔ یقین کریں آپ کو اتنا بہترین راستہ نظر آئے گا نا، اور آپ کو کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں پڑے گا، کسی کو آواز بھی نہیں دینی پڑے گی، اور کسی کو بھی اپنے درد کی کہانی نہیں سنانی پڑے گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو ایسا زبردست مشورہ ملے گا، آپ کو ایسا راستہ نظر آئے گا نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے دنیا کے جو عارضی سہارے ہیں نا، ان کے سامنے اپنا دل کبھی مت کھولیں۔ یہاں پہ لوگ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے نا صرف اور صرف آپ کا غم سنتے ہیں، اور اس پہ بعد میں کہہ کے بھی لگاتے ہیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو اسے آپ کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی زندگی کا چوتھا کڑوا سچ، اور وہ یہ ہے کہ جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں۔ حقیقت پتہ کیا ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا، اس کی فضول باتیں بھی لوگ بڑی خوشی خوشی سنتے ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ایک عقل مند انسان جس کی جیب خالی ہوتی ہے، وہ کوئی 16 آنے سچی بات بھی کر دے گا نا، لوگ اس کی بات کو بالکل فالتو بات کہہ دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی ہے، دنیا آپ کی بات نہیں سنتی بلکہ آپ کی حیثیت دیکھتی ہے۔ ایک امیر انسان جو ہوتا ہے نا، اگر اس کا کوئی ایکسپیرینس غلط ہو جاتا ہے نا، تو لوگ اسے ایکسپیرینس کا نام ہی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس تجربے سے، اس غلطی سے اس نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہوگا اور آگے بڑھا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر کوئی غریب انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی رسک لیتا ہے، اس میں ناکام ہو جاتا ہے نا، تو لوگ یہی کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نکما نہیں کھٹو، اس سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں اس لیے نہیں وہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ انسان غلط ہے یا ناکام ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سک رہا، ابھی اس کے حالات اجازت نہیں دے رہے، یا ابھی اس کی جیب خالی ہے۔ اور وہیں پہ وہ انسان جو آئیں بائیں شائیں کر کے کسی نہ کسی طرح زندگی میں آگے بڑھا ہے، اس کی جیب بھاری ہے، اس کی بات میں وزن ہے، تو لوگ اسے کامیاب انسان تصور کرتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ لوگوں کا بدلتا ہوا رویہ یہ دیکھیں کہ وہی ناکام انسان اگر کل کو کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگ اسے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہی زندگی کی کڑوی سچائی ہے۔ اس لیے اگر آج تک آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے اور آپ کو اس میں ناکامی ہوئی ہے، اور لوگوں کی ججمنٹ سے خوفزدہ ہو کر آپ کام نہیں کرتے یا رسک نہیں لیتے، تو آج سے ہی اس پریشر سے خود کو باہر نکال دیں۔ صرف سوچتے رہنا یا ہر وقت پریشان رہنا کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے لیے تالیاں بجاتا ہے، ہر کوئی آپ کو شاباشی دیتا ہے، مگر کڑوا سچ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ گرتے ہیں نا، آپ کو اٹھانے کے لیے لوگ نظر نہیں آتے۔ اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہاں پہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی طاقت ہے، پیسے کا راج ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے نا کہ امیر دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہ ستا، غریب دی مر گئی ماں کسی نے نہ لیتا نہ۔ اب باری آتی ہے 5ویں کڑوی سچائی کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کی محنت نہیں دیکھتی، صرف
सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखना चाहती है। बहुत से लोग हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो अपनी तकलीफों का चर्चा करते रहते हैं, अपनी दिन रात की मेहनत को दूसरों के सामने बयान करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा करने के पीछे उनके ज़हन में ये ख्याल होता है कि शायद कोई हमारी मदद कर ले, हमें थोड़ा सा आसरा दे दे। मगर इस दुनिया की रीत यही है कि कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा। मंजिल का रास्ता तो सभी दिखा देंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए आपको किराया कोई नहीं देगा। आप कितने दिन जागे, कितनी आपने मेहनतें की, कितने दिन आप रोए, कैसे आपने खुद को खड़ा किया, ये सब कोई नहीं देखेगा। लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी देखेंगे, आपका रिजल्ट देखेंगे कि आपने जो काम किया है उसमें आपको कितनी कामयाबी हुई। और अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपको शाबाशी देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप नाकाम हुए तो ये लोग आपको ऐसी बातें करेंगे ना कि आप में दोबारा खड़े होने का हौसला बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोगों को खुश करने के लिए कभी भी जो है ना अपनी बातें उनके सामने मत रखें। अपने प्लान्स, अपने जो भी आपके मंसूबे हैं वो वक्त से पहले लोगों को मत बताएं, नहीं तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपके वो मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, आप अपनी मंजिल पे कभी पहुंच नहीं सकेंगे। इस दुनिया में आपका रास्ता रोकने के लिए आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन आपका साथ देने के लिए आपको शायद ही कोई एक इंसान मिले। सो यही थी हमारी जिंदगी की वो 5 कड़वी सच्चाइयां जिसे हम सब लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, मानने से इनकार करते हैं। लेकिन जो इंसान इन हकीकतों को समझ जाता है, मान जाता है ना, वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। इसलिए आप भी इन हकीकतों को तस्लीम करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी, आपको एक नई सोच मिली होगी, एक नया रास्ता, नई मंजिल नजर आई होगी। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कॉमेंट्स पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसके साथ साथ आप किस टॉपिक पे कंटेंट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी जिंदगी में आसानियां रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।